Bonjour les amis. اليوم عندي واحد السؤال pour 3 individus pour le pays de là-bas. Alors السؤال الأول bien sûr pour le rigolo ديال la Moradia qui n'est autre que l'empereur Tibon. Eh oui, c'est lui qui nous fait rire le plus. Donc هو اللي عنده la priorité باش نسولو السؤال الأول. Ensuite غنسول واحد السؤال الثاني à un de ses ministres, un vrai rigolo تاهو. Alors là, je l'adore. Vous allez le découvrir avec moi. واحد السؤال الثالث واحد المعارض. الوغ هذاك المعارض اللي سبيسيال هو معارض ولكن نهار كله كيدوز الصباغه والجير الموراديه، كيموت على الموراديه، كيموت عليهم، كيعطيهم دي زيلوج. اي بورتون هو في المعارضه و الي اكزيلي اون غراند بريطان. وسير فهم شي حاجه مع لي جون د لابا سي تري ديفيسيل ا ديكودي. المهم نبداو في الموضوع. السؤال الاول le guignol de la Moradia qui n'est autre que l'empereur Tibon. بغيت نسولك السي الرئيس، انت اللي عندك النيف، هذاك النهار باك مك ديال ماما فرنسا ماكرون قال لك نتوما ما عندكم لا تاريخ لا اصل لا والو، وبان نتوما تخلقتوا grâce à nous, c'est-à-dire nous, votre maman. بغيت نعرف شنو جاوبتيه. وي السؤال قاصح قال لك هذا، افهم السؤال. il a fait une remarque قال لكم بيناتما vous n'avez jamais existé بان vous êtes la création ديالهم هما ديال امكم. بغيت نعرف شنو غتجاوب لمك، شنو غتقول لمك اللي قال لك انت ما عندك لا ما عندك حتى شي اوريجين. كيفاش؟ عارف شو غتجاوبوا؟ اوكي راه قول لي، انا كنتسناك دابا. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. واه الصراحة برافو عليك، فاجأتيني. هادي الرجولة ولا بالك، هذا هو النيف. ما تجاوبش لمك، امك تهضر معاك وانت ما تجاوبهاش. واه امك انت راك مؤدب كتحترمها. ايوا ولا جا عندك للدار ها؟ دابا خاطر كنت انت جالس في ديك الفوطوي مع الجمهور ديالك ساهل باش تقول لا انا ما نهضرش معاه ما نجاوبوش، ولكن جا عندك للدار دابا تمنظر الوالده جايه عندك للدار، شنو غتقول لها؟ ها؟ راك عارف عاوتاني؟ فاجئني. عافاك فاجئني. تي ريغولو تبون، ما هضرتيش معاه ولكن قرطفتي ليه. وي tu t'es mis au garde à vous devant ta maman. قلتي ما تهضرش معاه. فعلا ما هضرتيش معاه ولكن قرطفتي ليه. عرفتي ملي تعطيه التسلام بحال هكا راك بحال زعما هو السوبيريور ديالك، اذا باقي هو باترون ديالك. كيفاش؟ ما قرطفتيليش، ما درتيليش بحال هكا زعما شو زعما ما شفتش انا كذاب. قلت ليه سالو بونجور سافا، قلتي ما تهضرش. الاشاره زعما الاشاره ما محسوباش. انت نيميرو مع راسك السي تبون، ما نيميرو كتلعب بالكلمات نتايا. عندك شي قلب بحال هكا باش تفانتي البشر ديرهم هاك وهاك بحال هضرتي معاه وما هضرتيش معاه. عندك واحد الوسيله اخرى. قول لي الا كان عندك دوطخ مانيير de dire bonjour et de parler aux gens sans ouvrir ta gueule. J'aimerais bien la voir. Tu veux me la montrer tout de suite? Ok, j'ai hâte de voir ça. Allez, montre-moi. راك خطر السي تبون، فريمون راك خطر. شاتشي هذا خديتي يبوسك. قلتي ما تهضرش معاه. البوسات الدنيا هاديه واخا، وقول لي الله يديرك علاش بقيتي كضحك بيبقى كيبوسك؟ كيفاش؟ الروك شنايفو
Ses lèvres, elles étaient douces. Elles t'ont chatouillé la jour. راك واعر والله راك واعر. قول لي ومين باسك خليتيه يدخل الدار؟ لا ضحكك. وشو قالك بيدخل الدار؟ غتقول لي يلا نسلطو. Les décès qui sont survenus ces dernières semaines et qui sont liés aux incendies que vous avez subis. Je sais quel courage, quelle ténacité vous les avez affrontés comme l'été dernier. Nous avons eu aussi à affronter des incendies qui n'ont pas eu les mêmes conséquences humaines, ولا نيد ماماك داسرة. فريمون داسرة. جو te plains سي تبون. أو باب دارك في قلب دارك تحشي لك الهضرة. أنا في الأول تحاني ظريفة قطع عليك مي كوندوليونس با مي كوندوليونس على ديك الناس اللي ماتوا في العافية. ويتقول لك بأن زعما حقا درتو واحد ان travail extraordinaire contre la lutte des incendies de la même manière que nous en France nous l'avons fait, sauf que nous n'avons pas eu de décès convents. زعما بحال هكا يقولوا انت راك فريا ما عرفتيش كيفاش تنقد ولاد بلادك. حنا رجال وانتم مخيين. او قلب دارك كتهضر في وسط دارك يحشي لك هاد الهضره بحال هكا. وانت شنو جاوبتي يا سي تبون؟ ها قولي شنو جاوبتي؟ ما نجاوبوش. ولا نية استراتيجية سي تبون. دونك سي جو كومبخون بيان إلا ماماك سباتك، إلا ماما ضحكات عليك، إلا ماما شلقماتك، ما تقول والو. واخا عندك واحد النيف اللي بخي تسلم منو الخنونة ما تقول والو. هادي لا استراتيجي ديالك ياك. بيان اوكي جو ريسبكت. ابخي تو c'est ton nez, hein. C'est toi qui vois, ou plutôt, c'est toi qui te mouche, hein. Bon, j'ai fini avec toi, monsieur l'empereur. دابا غنهضر مع واحد من الوزير ديالك. بغيت نسولو واحد السؤال بسيط. يا سي الوزير، الناس شادة الصف على أي حاجة، على السميدة، على المعنوس، على القزبور، على الطحين، على الزيت، على الحليب. Même pour le papier cul, ils font la queue. Ouais. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Allez, vas-y. Dis-moi. لاشين ماهوش عيب. لا في كل دول العالم كاين لاشين. لاشين ماهوش عيب. لا في كل دول العالم كاين لاشين. يا سادة الوزير. Donc, faire la chaîne ou faire la queue, c'est pas mal vu, c'est pas un problème, ماشي عيب. La preuve étant que الدول في العالم كلهم كيديروا الصف. Tiens, merci pour cette nouvelle, j'étais pas au courant. Donc, إلا مشينا هذاك الهبال اللي كتقول ولا plutôt على le raisonnement d'un ministre, d'un valeureux ministre de l'empereur Tebboune, si je vais chez ta mère, c'est-à-dire Mama França, au Britannique un papier cul, eh ben j'aurai pas de cul, parce que je vais faire la chaîne. Eh ben ça, c'est un manque de cul. Si je vais en Angleterre, la même chose. Ou plutôt, chose la même. Mais cache papier cul, donc c'est une saf. Il est petit américain, et j'ai la diarrhée. Ah, je te dis pas, ça va être dur de faire la queue. Eh ouais, punaise, comment je vais retenir... Enfin... Vous avez compris. Surtout que là-bas, ils sont 300 millions d'habitants, donc la chaîne elle va être plus longue. Il n'y a pas de papier cul. Mais bon, le monde entier est comme ça, d'après le ministre. Donc, Marx Nirva. هذيك شي حاجه ما تعبر مازال هاد لاشين اللي طلع عليا المورال. الحق بغيت نسولك والمراق كي داز الصف هو تا هو اوف 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 اوف
لا هما ما كياكلوش، هما ديما كونستيبي، ما عندهمش الماكله، ماشي بحالكم نتوما اللي عندكم داكشي فايض. حنا بوفر مان، ما عندناش فلوس، ما عندناش دراهم، حنا مساكين. Ce qui fait pas crainte de faire la queue pour un papier cul puisqu'on bouffe rien. Donc on n'a rien à chier. Ok, revenons à cette histoire de queue. Alors, donne-moi plus de détails. طلع لي المورال s'il te plaît. عافاك يا سيدي الوزير. عشان بالعكس سلوك حضاري، ناس واقفه بادب باحترام تدي دوره خير من الهماج. عشان بالعكس سلوك حضاري، ناس واقفه بادب باحترام تدي دوره خير من الهماج. Ah oui, vraiment. Yeah. Faire la queue pour acheter du papier cul est une preuve flagrante que ce pays-là est un pays civilisé. Chers compatriotes marocains, suivez l'exemple du pays de là-bas. Je vous en conjure, faites la queue. Faites la queue pour acheter du papier cul. Comme ça, le monde témoignera avec certitude que vous êtes un pays civilisé. Jamais j'aurais su que le papier cul allait sauver la face d'un pays vis-à-vis d'un autre pays, ou plutôt vis-à-vis du reste du monde. Maintenant, je comprends pourquoi le pays de là-bas fait la queue. Il veut montrer qu'il est civilisé. Ah, voilà, maintenant c'est clair. Faites, je vous en conjure, la queue pour acheter du papier cul. Et là, vous verrez, le monde entier enlèvera les visas pour vous. Eh ouais. Si vous faites la queue, vous avez le droit de venir chez les autres pays sans visa, parce que vous êtes un pays civilisé. Mais je vous assure, croyez en moi, car moi, je m'inspire du ministre de là-bas. Comment? Vous avez des doutes, chers compatriotes? Ah bon? Vous voulez montrer quelque chose, chers compatriotes? Que je montre ça aussi au ministre pour lui dire, est-ce que c'est vraiment vrai que faire la queue pour du papier cul est une preuve de civisme, de preuve que nous savons comment contrôler nos nerfs quand on veut aller aux chiottes et utiliser le papier de toilette? D'accord, je veux bien voir ça, je vais la diffuser tout de suite et je vais demander au ministre qu'est-ce qu'il en pense. D'abord, monsieur le ministre, regardez là. D'accord? رب قرع لا الحليب. Ah bah alors, monsieur le ministre, je pensais que faire la queue était une preuve de civisme. Vous appelez ça du civisme, vous? Cette bagarre autour d'un sachet de lait? Je pensais que c'était là la preuve de montrer que nous savons comment se comporter au moment d'une grande queue. Qui lâche? Oh! Oh! Le civisme, c'est que pour le papier cul. Pas pour un sachet de lait en poudre. Vous êtes un sacré rigolo. Ah, ok. Donc, pour le lait, c'est pas grave si on se tape dessus. Mais pour le papier cul, il faut savoir serrer ses fesses et se contrôler. Sinon, ça va chier. La cratère à Sylvain. Bien. On a parlé, plutôt, j'ai posé une question à Tepon. J'ai posé une question au ministre. Maintenant, j'ai ma dernière question à un dernier individu. Un drôle de rigolo lui aussi. Alors, c'est un opposant, mais qui applaudit tout le temps la Moladia. Il l'applaudit tout le temps. Et même, il lui fait des éloges. Alors, je voudrais lui poser la question très simple. Monsieur l'opposant à vous-même,
Dites-moi franchement ce que vous pensez de l'idéologie de la Mouradia ou de l'équipe de la Mouradia. Bref, dis-moi quelque chose qui me surprendrait à propos de la Mouradia dont moi et mes compatriotes marocains n'y avons jamais pensé. Vas-y, c'est l'occasion, je te donne l'antenne. À Balask. Hadi, Kaina, il m'a fait la censure. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Wahna, vous savez, nous avons l'esprit sportif. On est prêt à accepter tous vos dires. Vous voyez, je suis gentil, j'ai pas dit vos conneries. J'ai dit tous vos dires. Allez, lâchez-vous. خلا يا ربي لو كان كاين نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم يكون بومدين. هذه قناعتي هنا. تسالوني انا نقول بلي لو كان كاين نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء والمرسلين لو ربي يخلق نبي يجيبه مدين. لماذا؟ لانه عنده قراءه استراتيجيه، قراءه مستقبليه. Je sais pas quoi dire. D'après vous, dois-je commenter? Dois-je répondre? Vous-même, vous ne savez pas, n'est-ce pas? Pas moi non plus. Ah, j'ai une idée. Je vais demander à l'empereur Tebboune de lui répondre. Sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Allez, monsieur Tebboune, répondez à cet opposant lui-même. ما نجاوبوش.